사람이 마땅히 Demikianlah 우리를 hendaknya orang 그리스도의 memandang kami 일꾼이요 sebagai hamba-hamba 하나님의 Kristus 비밀을 yang 맡은 kepadanya 자로 dipercayakan 여길지어다. rahasia Allah. 그리고 Yang 맡은 akhirnya dituntut 자들에게 dari 고할 pelayan-pelayan yang 것은 demikian ialah 충성이니라. bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 아멘. 하나님이 찾으시는 사람이라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini adalah orang yang dicari Allah. 보니까 이번 주에 사실 우리 어버이 날이 있었습니다. Di minggu ini sebenarnya ada hari orang tua. 근데 보니까 Korea. 인도네시아는 어버이날이 아니라 마더스데이, 엄마의 날이에요. Tapi secara internasional itu disebut Mother's Day. 우리 아버지들 슬퍼하지 마시고 Tapi walaupun begitu, bapak-bapak jangan sedih ya. 아버지들이 든든히 영적으로 세워져야 가정이 살게 됩니다. Karena juga keluarga menjadi kuat karena ada seorang ayah yang kuat menopang. 과거에 한국은 참 어려운 시대를 살았습니다. Dulu itu Korea adalah negara yang sangat susah. 전쟁을 겪었고요. 또 가난한 나라였어요. Ada perang dan juga ada kemiskinan. 사람들이 다시 일어나기 시작했어요. Namun orang-orang tetap mencoba untuk bangkit. 특히 남자들이 배우지 못한 것이 있어요. Terutama bagi para pria-pria, ada hal-hal yang mereka tidak bisa pelajari. 그게 뭐냐면 실패하고 포기하는 법을 배우지 못했어요. Hal-hal yang mereka tidak pernah pelajari sebagai pria adalah kegagalan, lalu setelah itu menyerah, jangan menyerah, dan selalu berhasil. Itu tidak pernah diajar. 특히 군대를 갔더니 안 되면 되게 하라. Mereka itu selalu diajarkan harus keras. Kalau tidak 포기하지 bisa, 마라. maksudnya itu yang selalu diajarkan. 끝까지 성공해라. Mereka selalu diajarkan untuk kuat, harus menjadi keras, harus berhasil. Itu yang selalu diajarkan. 그러다 보니까 기쁜 일이 있는데 웃지를 못해요. Jadi karena terlalu terus-menerus diajarkan untuk kuat, jadi mereka kalau lagi senang tidak pernah tertawa. 슬픈 일이 있는데도 울지도 못했어요. 통역을 했어요. 네. 슬픈 일이 있는데도 울지도 못했어요. Kalaupun sedih, tidak pernah bisa menangis. 자, 나라는 대한민국은 정말 부강한 나라, 잘 사는 나라가 됐습니다. Namun waktu berlalu dan Korea sekarang menjadi negara yang maju. 근데 한국에 있는 이 남자들, 특히 지금 어른들이 다 마음의 장애를 가지고 있어요. Tapi oleh karena terlalu keras bekerja dahulu, orang-orang tua zaman sekarang, maksudnya orang tua sekarang di Korea itu hati mereka sudah keras, sudah sakit. 저도 사실 좀 그런 것 같아요. Dan mungkin ada efeknya kepada saya juga. 이 집에서 아이들이 성적을 잘 받았다고 막 이번에 시험 잘 쳤어 이렇게 막 자랑을 합니다. Contohnya anak-anak di rumah, mereka merasa senang sekali karena nilai mereka tinggi. 그러면 잘했어. Dan saya tidak begitu ekspresif jadinya. Jadi saya cuma bilang, 이번에 대회 bagus. 나가서 상 탔어. Terus ada juga yang bilang, wah saya ikut lomba dan sudah dapat juara. 그래 수고했어. Dan saya jawabnya, oke, baik. 마음은 기뻐요. Hati sebenarnya 표현이 잘 senang. 안 돼요. Tapi tidak begitu ekspresif. 장로님 공감하시죠? Bagaimana? Apakah penatua punya empati? 우리가 못 배웠다니까요. 그런 거를 어떻게 표현하는지를. Karena kami sebagai pria-pria zaman dahulu tidak diajarkan bagaimana caranya mengekspresikan perasaan. 그러다 보니까 가정 안에 많은 단절과 또 세상과의 단절 이런 것들이 일어나게 되는 거예요. Sehingga ini pun berefek di dalam realita dunia, banyak gap atau sela-sela yang tidak terisi. 여러분 사랑은 표현하는 겁니다. Untuk itu, selalulah ekspresikan perasaan 우리 옆 사람 고백합시다. atau kasih sayangmu. 주님 안에서 사랑합니다. Ayo kita berkati orang di sampingku, kasih kau dengan 특히 kasih 부모님께 Tuhan. 감사합니다. Dan kepada orang tua juga terlebih lagi. 여러분 우리 여기 자녀들이 많이 있는데요. Ada banyak
anak-anak di 지금 sini. 내가 매일매일 누리고 있는 것들이 있어요. Sekarang ini banyak hal yang sedang kita nikmati. 여러분, 그것들이 그냥 여러분이 누리는 게 아니에요. Hal-hal yang kita nikmati saat ini itu bukan hanya sekedar hal yang biasa saja. 여러분이 깨끗하게 입고 있는 옷들이 있어요. Atau baju yang sedang kita pakai dengan bersih. 여러분, 그냥 그게 입어지는 게 아니에요. Itu bukan hanya sekedar baju yang terpakai begitu saja. 여러분, 부모님들의 땀 흘리는 수고와 노력이 있는 거예요. Ada usaha orang tua di sana, ada kerja keras, keringat, dan air mata orang tua di 저희 sana. 집에도 보니까 옷을 빨래통에 넣어라 그거 부탁하는데 그거 안 들어줘요. Bahkan sampai di gereja, di rumah pun, untuk bilang baju kotor masukin di keran yang baju kotor ya, itu susah untuk dilakukan. 그러니까 늘 빨래하고 다리미하고 뭐 이런 것들이 힘들어요. Karena sebenarnya tidak mudah untuk setiap hari cuci baju, disetrika, dikeringkan, itu susah. 언제 알게 되냐? Namun kapankah itu mereka 집 나가서 혼자 tahu? 살아보면 알아요. Nanti kalau mereka udah tinggal sendiri, mereka rasakan. 혼자 돈 벌어서 먹어보면 알아요. Kalau mereka sudah kerja, punya uang 이게 sendiri, beli 얼마나 sendiri, 귀한 것인지를 알게 됩니다. mereka pasti akan sadar seberapa bahagianya mereka waktu masih sama orang tua. 여러분, 하나님이 정말 찾으시는 사람은 어떤 사람입니까? Apa sih orang-orang yang dicari Allah itu? 능력 있는 사람이 아니에요. Bukan orang yang kuat 성공하는 사람이 아니에요. atau orang yang berhasil. 오늘 성경 말씀하고 있습니다. Alkitab berkata, 충성된 사람이라. orang yang dapat dipercaya atau 우리- orang yang setia. 우리 아버지 하나님은 우리에게 가장 좋은 것을 주기를 원하십니다. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan kita selalu mau memberi yang terbaik. 내가 능력이 있어서 헌신하는 거 아니에요. Kita itu bisa melayani bukan karena kita kuat. 내가 돈 벌어서 헌금하는 거 아닙니다. Kita bisa memberi persembahan bukan karena kita punya pekerjaan. 하나님이 축복하셔서 하나님께 드리는 것입니다. Namun semuanya semata-mata berkat Tuhan. 여러분, 지난주에 우리가 고백했지 않습니까? Minggu lalu kita juga telah sama-sama 우리는 katakan 그리스도의 것입니다. bahwa kita adalah milik Kristus. 아멘. 그 안에 모든 의미가 포함되어 있어요. Di dalam Kristus, di dalam perkataan itu ada banyak sekali arti. 내 돈도 주님의 것입니다. Uang saya milik Kristus. 우리 가정의 주인은 그리스도의 것입니다. Keluarga saya milik Kristus. 우리 인생도 그리스도의 것입니다. Hidup saya milik Kristus. 아멘. 그래서 우리는 거듭난 하나님의 성전이라는 거예요. Sehingga kita pun menjadi bait Allah yang lahir baru. 구별된 하나님의 것입니다. Yang telah dikhususkan. 고린도전서 3장 22절에서 23절에 말씀하고 있어요. Dalam 1 Korintus 3 ayat 22 sampai 23. 바울이나 아볼로나 게바나 모든 것이 다 너희의 손에 있다. Berkata bahwa baik Paulus, Apolos, Kefa, semuanya itu sudah milik kamu. 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이라. Dan kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 여러분, 우리가 누굽니까? Siapakah kita? 하나님이 우리를 얼마만큼 사랑하셨습니까? Sebesar apakah kasih Allah bagi kita? 우리 말씀 한 군데 찾아보겠습니다. Mari kita cari lagi satu ayat firman. 베드로전서 1장 23절에서 25절 말씀입니다. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. 베드로전서 1장 23절에서 25절입니다. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. 네, 찾았습니까? Sudah dapat? 네, 같이 읽겠습니다. Karena 너희가 kamu telah 거듭난 dilahirkan 것은 kembali 썩어질 bukan dari 씨로 된 benih 것이 yang 아니요 fana, tetapi 썩지 dari 아니할 benih 씨로 yang 된 tidak 것이니 fana, oleh 살아있고 firman Allah 항상 yang 있는 hidup 하나님의 dan yang 말씀으로 kekal. 되었느니라. 그러므로 Sebab semua yang 모든 hidup 육체는 adalah 풀과 seperti 같고 rumput 그 dan 모든 segala 영광은 kemuliaannya 풀의 꽃과 seperti bunga 같으니 rumput. 풀은 Rumput 마르고 menjadi 꽃은 kering 떨어지되 dan bunga 오직 gugur. 주의 Tetapi 말씀은 firman 새색터로 Tuhan tetap 있도다 untuk 하였으니 selama-lamanya. 너희에게 Inilah 전한 firman 복음이 yang 곧 이 disampaikan Injil 말씀이라. kepada 아멘. kami. 세상 가운데 썩어지고 없어질 것으로 된 것이 아닙니다. Jadi kita adalah suatu benih yang tidak akan pernah busuk dengan dunia. 영원하신 하나님의 말씀 곧 이 복음으로 우리가 살아난 거예요. Namun kita bisa hidup oleh karena sesuatu yang kekal yaitu firman Allah. 아멘.
여러분, 내가 얼마만큼 이 축복 가운데 있는지를 여러분 잊어버리면 안 돼요. Jadi mari kita jangan sampai kita lupa seberapa diberkatinya kita saat ini. 사람들이 조금 성공하면 금방 교만해집니다. Orang-orang itu sangat mudah jadi sombong, 그런데 없으면 금방 낙심해요. tapi juga sangat mudah menjadi khawatir saat tidak punya apa-apa. 우리 고백했으면 좋겠습니다. Mari sama-sama 괜찮습니다. katakan, tidak apa-apa, 주님 함께 하십니다. karena Tuhan menyertai. 정말 믿으십니까? Apakah benar kita percaya? 있을 때도 없을 때도 우리는 감사하고 주님을 의지하며 나아가는 거예요. Baik saat ada ataupun saat tidak punya, ingatlah, bersandarlah terus kepada Tuhan. 저희 아버지가 저를 태우고 차에 시골에는 경운기가 있어요. 트랙터. Di kampung itu kan ada traktor. 근데 그거 타고 다니면서 늘 찬양을 많이 불렀어요. Dan ayah saya itu kalau di traktor, dia sambil naik itu sambil menyanyi puji-pujian. 전에 한번 제가 말씀을 드렸던 것 같아요. Kayaknya saya sudah pernah cerita juga. 그 중에서 태산을 넘어 험곡에 가도 이 찬양을 그렇게 많이 불렀어요. Dia suka sekali menyanyi lagu Tesanel Nomo. 힘드셨는 것 같아요. Itu lagu tentang melalui lembah yang suram. 근데 dan 저도 희한하게 문제 있으면 자꾸 그 찬양이 나와요. Dan mungkin dia merasa lelah waktu itu ya, makanya dia menyanyi itu. Dan itu menjadi sesuatu yang datang kepada saya juga. Seperti saya lelah, saya menyanyi lagu itu. 어떤 문제 와도 괜찮습니다. Jadi sebenarnya apapun masalah tidak 문제 와도 우리는 apa-apa. 빛 가운데로 걸어가는 것입니다. Karena dalam masalah apapun kita berjalan dalam terang. 그리스도께서 우리와 함께 하시는 것입니다. Yesus Kristus selalu menyertai kita. 그래서 승리하는 것입니다. Nah itulah sebabnya kita itu hidup dalam kemenangan. 오늘 고린도전서 4장 1절 2절 말씀에 우리를 그리스도의 일꾼, 하나님의 이 비밀을 맡은 자로 우리를 불러주셨어요. Hari ini kita telah dipanggil Allah sebagai para pekerja-pekerjanya. 여러분, 복음의 일꾼으로 우리를 불러주셨다는 거예요. Kita telah dipanggil menjadi pekerja Injil, pekerja 여러분, untuk Kristus. 여기서 이 그리스도의 일꾼은 이 헬라어로 히피리타스 크리스투스라고 합니다. Jadi kata pekerja Kristus ini bahasa Yunaninya adalah Hipritas Kristus. 여기가 히피리타스 이게 이제 노예의 의미예요. 히프리타스. 일꾼이라는 의미예요. Kan di sini tulisnya pekerja, tapi Hipritas ini artinya adalah hamba, 로마 시대 당시에는 budak. 많은 노예들이 있었어요. Jadi banyak kan di zaman Yunani itu banyak juga golongan budak atau hamba. 그 중에서 죄를 지은 또 이 중죄인들 노예들이 있어요. Dan juga ada orang-orang yang paling rendah yang disebut hamba. 그 사람들을 이 배의 제일 밑바닥에 노를 젓는 그곳에 이제 배치를 합니다. Nah, mereka yang paling rendah itu juga adalah para mantan narapidana. Mereka itu nanti disuruh menjadi pedayung kapal. Jadi di bawah kapal untuk 배너 mendayung. 영화 같은데 여러분 보시면 이 노예들한테 쇠사슬로 묶어놓습니다. Kalau pernah melihat film-filmnya para budak yang mendayung kapal di bawah kapal, itu mereka diikat pakai rantai. 그럼 전쟁을 하면 배가 배끼리 부딪히고 부서지고 그렇습니다. Padahal kapal-kapal itu kapal berperang, sehingga kalau ada perang, ya kapal itu kan rusak, dibom, terbakar. 다른 사람들 다 도망가도 그 배 밑에 있는 사람들은 그대로 같이 배와 함께 죽는 거예요. Dan orang-orang yang di atas kapal, para tentara-tentara mungkin bisa melarikan diri karena bebas, tapi orang-orang yang narapidana di bawah itu mereka mendayung sampai mati karena 배 ada rantai. 밑바닥에서 가장 밑바닥에서 있는 노젓는 노예 이것을 히피리타스라고 하는 거예요. Jadi kata Hipritas itu adalah hamba-hamba untuk mereka yang ada di bawah kapal mendayung itu adalah orang-orang yang terikat 하나님, itu. 나는 그리스도의 종입니다. Tapi ternyata kita disebut sebagai hamba seperti itu. 가장 밑바닥에 있는 dalam 자입니다. Kristus. Benar-benar kita itu ada yang di paling bawah dari 이런 나 kapal. 같은 존재에게 이 그리스도의 비밀을 주님께서 맡겨주셨습니다. Lihatlah, kita yang sebenarnya sangat tidak layak ini telah diberikan suatu pekerjaan yang sangat mulia. 아멘. 그래서 바울은 존경받을 만한 일을 했지만
낮은 자라고 스스로를 고백하는 것입니다. Dan makanya Paulus, walaupun memang pelayanannya itu sangat dihormati orang dan pelayanan itu sangat dibanggakan orang, dia berkata bahwa dia itu adalah orang yang paling tidak layak. 요한복음 13장 말씀을 보면 예수님께서 제자들의 발을 씻어 주셔요. Seperti Yohanes 13, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. 그리고 다 나중에 말씀하십니다. Dan Tuhan Yesus berkata, 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하기 위해서 본을 보인 것이다. untuk itu ikutilah teladanku. Kamu juga sama seperti aku membasuh kakimu, basuhlah kaki saudaramu. 그리스도의 종은 인정받는 사람이 아니라 섬기는 자입니다. Jadi sebagai para pekerja Kristus atau pelayan Kristus, mari kita jangan menjadi orang yang dilayani, tapi menjadilah orang yang melayani. 이것은 단순하게 목사에게만 속한 말이 아니에요. Ini bukan hanya sekedar untuk hamba Tuhan yaitu gembala saja. 우리 옆 사람 고백합시다. Tapi mari kita berkati orang di samping kita. 우리는 그리스도의 종입니다. Tapi langkah kita adalah milik Kristus. 섬기는 자가 됩시다. Mari menjadi pelayan 아멘. yang melayani. 여러분 통해서 하나님은 섬기는 자 되기를 원하시는 거예요. Tuhan mau kita untuk melayani. 당시에 고린도 교회 안에는 각종 은사를 받은 사람, 또 사회적으로 지위가 높은 사람, 성공한 사람들 많았어요. Di zaman 은사를 받은 사람이 많았습니다. jadi banyak orang yang waktu itu telah menerima karunia-karunia dalam gereja. 사회적으로 성공한 사람도 있었어요. Orang yang telah berhasil dalam sosial. 그런데 진정으로 하나님이 쓰시는 사람은 겸손하고 신실한 사람을 쓰신다고 말씀하고 있는 거예요. Tapi dari banyaknya orang-orang hebat, orang yang dipakai Tuhan hanyalah orang yang rendah hati dan yang setia, yang dapat dipercaya. 고린도전서 4장 4절에서 5절에 말씀하고 있어요. Seperti di dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 4 sampai 5. 주께서 오시기 전까지는 아무도 판단하지 마라. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya. 우리는 겉모습 보고 남을 쉽게 판단하고 정죄합니다. Kita itu sangat mudah menghakimi dengan hanya melihat orang dari luar. 주께서 오시면 어둠 가운데 있는 것이 다 드러나게 된다라고 말씀하시는 거예요. Karena ketika waktu Tuhan datang, waktu Tuhan itu akan terang. Semua yang tersembunyi dalam kegelapan akan terbuka. 이것이 terlihat. 참인지 거짓인지 예수님 오시면 다 드러나게 돼 있어요. Artinya saat Tuhan Yesus datang kembali, sesuatu yang benar, sesuatu yang palsu, itu akan terlihat. 여러분이 지금 하나님께 드리는 이 헌신이 칭찬받고 참된 헌신이 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga setiap pengabdian, pelayanan yang jemaat Tuhan lakukan, semuanya itu akan menjadi sesuatu yang dipuji Allah. 저는 소망하는 것이 있어요. Harapan saya, 마지막 때 주님 앞에 섰을 때 saat saya berdiri di hadapan Tuhan pada akhir hayat saya, 착하고 충성된 종아 잘하였도다. saya rindu Tuhan berkata kepada saya, hai hambaku yang setia dan 이 kukasihi. 칭찬받는 주의 종이 되기를 소망합니다. Ya, saya mau menjadi seorang hamba Tuhan yang Tuhan pun senang. 사실 근데 이게 너무 큰 일이에요. Namun ini sebenarnya terlalu ideal. 그런데 한 걸음 한 걸음 주님이 기뻐하시는 종으로 걸어갑니다. Namun tidak mengapa, ambillah langkah selangkah demi selangkah. 제 주위에 친구들 그리고 선배 많은 동료 목사님들이 있어요. Lingkaran pertemanan saya itu banyak sekali pendeta-pendeta atau orang-orang yang berdampak di gereja. 한때 잘 나갔던 그런 목사님들 많았어요. Ada juga orang-orang pendeta-pendeta yang di zaman mereka sangat hebat. 근데 그 분들 중에서 어떤 문제로 인해서 더 이상 목회를 하지 않는 분들이 많습니다. Namun sayang sekali karena masalah-masalah pergumulan mereka berhenti menjadi gembala. 지난번에 한 목사님을 만났어요. Seorang pendeta saya temui beberapa waktu lalu. 오랜만에 인사하고 막 얘기를 했습니다. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya saya menyapanya, menyalami dia. 그 명함을 주는 거예요. Dan dia memberi saya kartu nama. 보니까 자동차 딜러 무슨 과장이라고 딱 명함을 줘요.
Terus dia di kartu namanya itu adalah dealer dari tempat mobil. 이 얘기를 들어보니까 그럴 수밖에 없는 사정이 있었어요. Namun ternyata setelah mendengar cerita, ya dia mempunyai suatu pergumulan yang membuat dia harus menjadi seorang 제가 dealer. 친한 사이니까 조심스럽게 얘기를 했어요. Tapi karena kita itu kerabat dekat, jadi saya sampaikan kepadanya. 하나님 앞에 엎드려 기도하고 새롭게 다시 시작하십시오. Saya bilang, ayolah berdoalah kembali, bergumul di hadapan Tuhan dan tidak apa-apa untuk mulai dari awal lagi. 얼마 지나고 나서 연락이 왔어요. Terus beberapa setelah itu dia menelepon saya. 목사님 가정에서 새롭게 교회를 개척을 하고 시작하셨다는 거예요. Dia menelpon dengan berita baik bahwa dia sudah mulai awal baru lagi, dia buka gereja lagi walaupun gereja itu masih keluarganya 제가 큰 saja. 돈은 아니지만 기쁜 마음으로 헌금을 보냈습니다. Walaupun bukan bilangan yang besar, saya sangat senang mendengar itu dan saya memberikan persembahan ke gereja itu. 여러분 얼마든지 사람은 실수하고 넘어질 수 있어요. Benar bahwa semua orang pasti akan ada saat di mana mereka berbuat 어떤 부분에서 kesalahan. 저도 넘어질 수 있습니다. Saya juga mungkin rentan berbuat 여러분 그래서 salah. 기도해 주셔야 돼요. Itulah sebabnya jemaat Tuhan harus terus doakan saya. 그런데 제가 느낀 것이 있어요. Memang ada hal yang saya rasakan. 하나님은 대단한 사람을 쓰는 것이 아니라 부족하지만 겸손한 자를 쓰시는구나. Tuhan tidak pernah memakai orang hebat. Yang dia pakai adalah orang yang rendah hati dan yang setia. 지금 보니까 제가 지금 목회자의 삶을 산 지가 거의 이제 30년이 넘었습니다. Ternyata melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, gembala itu sekarang saya 30년이 sudah 되어 가네요. 죄송합니다. sudah mau hampir 30 tahun. 그런데 바보처럼 늘 기도하고 전도하고 했던 분들이 지금 열매 맺는 것을 보았습니다. Namun saya lihat orang-orang yang dulu menginjil dengan saya seperti orang bodoh, sekarang penginjilan mereka itu berbuah. 저도 때때로 문제가 있으면 기도를 이렇게 부탁하는 사람들이 있어요. Ada saat-saat di mana juga orang-orang mengirimkan pokok doa kepada saya. 제가 제일 싫어하는 말 중에 하나가 뭐냐면 목사님 기도하겠습니다. 이렇게 인사를 해요. Atau mungkin maksudnya saya mengirimkan pokok doa kepada mereka dan paling saya tidak suka itu orang-orang itu salamnya bilang, "Oke, saya bantu doa ya." 근데 제 마음에 이 사람은 기도하겠습니다 하고 말했지만 기도 안 할 것 같아요. Kenapa saya tidak suka? Karena kadang suka banyak orang yang bilang saya akan berdoa, tapi kelihatan dia nggak akan mendoakan saya. 그런데 진심으로 목사님 위해서 기도합니다 라는 분이 있어요. Namun ada juga orang yang terasa bahwa dia mau mendoakan saya dan dia bilang, "Saya doakannya Pak 그런 Pendeta." 분들을 보면 너무 감사해요. Nah itu bisa terasa dan itu membuat saya sangat bersyukur atas mereka. 여러분 주일날 이 광고를 보시면서 여러분 기도하시기 바랍니다. Jadi selalu lihatlah pengumuman di warta jemaat pokok doa kita apa saja dan bantu doa. 어떤 사람들은 우리 문안나 간사 한국 왜 갔는지 모르는 사람도 있어요. Mungkin ada orang-orang yang tidak tahu kenapa Ibu Hana pergi ke Korea. 광고 안 보는 거예요. Karena tidak baca pengumuman. 우리 교회 어디로 이사 가냐고 모르는 사람도 있어요. Mungkin ada juga yang bahkan tidak tahu gereja kita 기도 안 kemana. 하는 거예요. Karena dia tidak mendoakan. 여러분 마음을 조금만 담고 기도하면 여러분 응답 받습니다. Ya tolonglah, masukkanlah di dalam hatimu dan benar-benar bawa dalam doa. 그래서 바울은 조심스럽게 담대하게 고백하는 것이 있어요. Paulus juga ada hal yang begitu dengan seksama dia sampaikan. 너희는 나를 본받아라. Dia bilang, ikutilah teladanku. 와, 저는 이 말을 사실은 할 수 있을까 고민했습니다. Tapi setiap kali saya membaca ayat ini, saya selalu berefleksi, apakah saya bisa berkata seperti itu ya? 우리 신학교에서 많은 학생들을 가르칩니다. Di kampus STT saya mengajar. 또 우리 미션홈에서 우리 많은 제자들이 있어요. Di Mission Home juga ada murid-murid. 너희들도 김종우 선교사처럼 나를 본받아라. Terus saya bilang ke mereka, teladanilah aku, Pendeta Kim Jong-un. 사실 근데 좀 부끄러워요.
Tidak bisa, saya merasa malu bilang begitu. 왜냐면 제가 봐도 부족한 게 너무 많아요. Karena saya tahu saya punya banyak 근데 kekurangan. 바울은 이 고백을 하는 거예요. Tapi Paulus berkata demikian. 그러면서 얘기합니다. Tapi dia bilang juga setelah 복음을 위해서 많은 수고와 많은 핍박 가운데 있었던 것을 간증합니다. dia bersaksi bahwa dalam mengikut Kristus dia begitu banyak tersiksa. 이 4장 11절에서 13절 말씀 보면 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞고 정처 없이 수고하였다 말합니다. Ada di ayat 11 sampai 13 dari 1 Korintus 4. Dia bilang, kami itu sampai saat ini lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara. 13절에 우리가 지금까지 세상에 더러운 것과 만물이 찌꺼기 같이 되었도다. Dan dia bahkan bilang kami dimaki, namun kami berkati mereka, kami dianiaya. Terus ayat 13, kalau kami difitnah, kami menjawab dengan ramah, kami menjadi sama dengan sampah dunia. 여러분 무슨 이런 표현이 있어요? Kok bisa dia 세상에서 mengekspresikan 내가 diri? 찌꺼기처럼 버려지는 쓰레기 취급받았다는 거예요. Dia bilang dia itu sampah dunia, jadi kayak sampah yang dibuang dunia gitu loh. 왜요? Kenapa? 사도들이 왜 이런 대접을 받습니까? Kenapa kasihan rasul-rasul dilayani seperti itu? 복음 때문에. Karena Injil. 영혼을 살리는 일 때문에 Karena hanya untuk menyelamatkan jiwa. 그 자리에 섰다라는 거예요. Dan Paulus bilang saya sempat berada di tempat seperti itu. 여러분, 우리도 그 길을 가기를 소원합니다. Saya juga berharap kita semua berjalan di jalan seperti itu. 저도 한 걸음 한 걸음 걸어가고자 합니다. Saya juga mau berusaha berjalan di jalan seperti itu. 여러분, 우리가 정말 복음 안에서 하나 되기를 소원합니다. Jadilah satu di dalam Injil. 우리는 정말 생명운동하는 교회 되기를 원합니다. Dan mari kita jadilah gereja yang benar-benar bergumul untuk menyelamatkan 후대 jiwa. 살리는 교회 되기를 원합니다. Bergumul untuk menyelamatkan generasi penerus. 이 일 때문에 우리가 하나 되는 거예요. Dan mari menjadi satu untuk hal ini. 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 함께 갑시다. Mari bersama-sama. 아멘. 함께 이 길을 한 걸음씩 걸어가기를 축복합니다. Kita mari bersama-sama berjalan di jalan ini. 바울이 또 고백합니다. Dan lalu Paulus bilang 세상에 많은 일만 스승이 있다. bahwa banyak beribu-ribu pendidik di dunia ini. 그런데 영적인 이 아버지는 없다. Pendidik-pendidik Kristus banyak, tapi sedikit yang mempunyai Bapa. 고린도전서 4장 15절에 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로 너희를 낳았음이라. Dan di ayat 15 Paulus bilang, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil. 아멘. Amen. 여러분이 정말 영적 아들들, 자녀들 되기를 축복합니다. Saya juga berdoa supaya kita juga menjadi anak-anak rohani. 세상은 끊임없이 더 높아져라, 인정받아라, 성공해라 가르칩니다. Karena dunia ini terus-menerus berkata, kamu harus sukses, kamu harus berhasil, kamu harus diakui, kamu harus dipandang orang. 하지만 오늘의 말씀은 다르게 말하고 있습니다. Tapi firman Tuhan itu sangat menjadi suatu paradoks. 우리는 주인이 아니고 청직이다. Kita itu bukan pemilik, kita itu hanya pelayan. 그리스도의 일꾼이다. Kita itu pekerja Kristus. 배 밑바닥에서 노젓는 그런 노예 같은 일꾼이다. Seperti para hamba-hamba yang mendayung kapal dan diikat dengan rantai di bawah kapal itu. 대접받는 높은 자리가 아니라 복음을 위해 낮은 자리에서 섬기는 자가 되라는 거예요. Kita diajak untuk bukan menjadi orang yang ada di depan dan dihormati, tapi ada menjadi orang yang di belakang dan melayani. 우리 고린도전서 4장 2절 같이 함께 읽었으면 좋겠습니다. Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 2 bersama-sama. 시작. 그러므로 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라. bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 아멘. 이 고백이 나의 고백 되기를 축복합니다. Untuk itu semoga pengakuan ini jadi milik kita. 우리 안디옥 선교회가 이제 이사를 준비하고 있습니다. Sekarang gereja kita sedang mempersiapkan pindahan gereja. 여러분 이 일을 두고 여러분 정말 마음 담고 기도했으면 좋겠어요. Tolonglah doakanlah terus pemindahan gereja. 앞으로 우리 교회와 우리를 통해서 행하실 하나님의 새로운 일들을 우리 고대했으면 좋겠습니다. Kita berdoa dan terus-menerus
bermimpi bahwa Tuhan pasti suatu saat akan membuat pekerjaan besar melalui kita. 승리하기를 축복합니다. Tuhan Yesus memberkati, jadilah pemenang. Mari 기도하겠습니다. berdoa. 아버지 하나님, 나 같은 죄인 주님께서 사랑하셨습니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih Engkau Tuhan begitu mengasihi dan 자격 없는 mencintai kami. 나를 복음의 비밀을 맡은 일꾼으로 세워주셨습니다. Engkau Tuhan telah menjadikan kami para pekerja-pekerja 주님, Kristus. 이 복음의 비밀을 가지고 세상 속으로 나아가는 주의 백성들을 축복하여 주옵소서. Berkatilah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa bangkit di dalam Yesus Kristus. 어둠 가운데 빛을 비추는 증인으로 서게 하여 주옵소서. Dan biarlah kami bisa menjadi saksi-saksi yang berdiri di tengah kegelapan. 썩어져가는 세상을 복음으로 살리는 자들 되게 하여 주옵소서. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang menyelamatkan dunia dengan Injil. 주님께 겸손하게 섬기는 자로 나아갑니다. Dan kami mau menjadi orang-orang yang rendah hati yang ada di dalam Yesus Kristus. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 우리 다 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 주님이 찾으시는 한 사람이 되어 turun kepada setiap umat-umat Allah yang dicari Allah, 끝까지 승리할 yang akan selalu menang sampai akhir. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.